हाय फ्रेंड्स मु रश्मि आपण मानक रश्मि टीवी रे स्वागत जनाऊँगी। तो फ्रेंड्स आजिकार बिग ब्रेकिंग अपडेट रही आउ आग को आपणकर स्कूल खरा छुट्टी बढ़िब नहीं से नहीं आपणकर खबर कागज रे न्यूज आसी जाइए। ता सहित बड़ ट्विस्ट रही 17 रे खोलिब स्कूल ना 18 रे खोलिब स्कूल न्यूज पेपर अनुଯାयी खोलिब ना आपणकर छोटे लिस्ट अनुଯାयी खोलिब ता ऊपर डिटेल्स ए वीडियो रे चर्चा करबा। ता सहित स्कूल न खोलुनु लेसन प्लान एवं एफएलएन बाबद चिठी आसी देखा। तेणु आपण मान अनुरोध भिडटी को शेष पर्यंत देखूँ। भिडटी देख सारापर भिडटी पसंद आसिले भिडटी को हृदय लाइक कर दिंतु। ता सहित आपणकर सांगसाथी मान भिडटी को व्हाट्सएप एवं फेसबुक माध्यम शेयर करने बिल्कुल भी भूलु ना। ता सहित एवं सुधा जदि चैनल टी को सब्सक्राइब करना सर्वप्रथम चैनल टी को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं ता पाखरे आसुवा ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन टी प्रेस कर दिंतु जहाँफल कि यही लेटेस्ट अपडेट सर्वप्रथम आपण मैंने आम चैनल माध्यम पाइपर। डेरी नक चलतु आजिकार जो गुरुत्वपूर्ण खबर रही देखी नवा। तो देखो गोटे न्यूज पेपर बाहर 17 खोलिब स्कूल आउ गोटे न्यूज पेपर बाहर 18 खोलिब स्कूल क्यों न्यूज टी आपंकर ठीक ताकू तर्जमा करवा छुट्टी लिस्ट देखी। तो देखु कौन लिखाई ना सप्ताह पूर्व प्रस्तुत हेबे कर्तृपक्ष श्रेणीगृह शौचालय और कैंपस को सफेई करा जीवो। स्मार्ट क्लासरूम ई लाइब्रेरी को प्रस्तुत रखा जीवो। मध्याह्न भोजन पर सामग्री जांच करिवे पाचिका। आसंता 17 रे स्कूल खोलिबो। स्कूल खोलिबा एक सप्ताह पूर्व करा जीवो प्रस्तुति। श्रेणीगृह ठारू आरंभ करी शौचालय परिष्कार करने को समस्त स्कूल कर्तृपक्ष को निर्देश दिया जाइछि। स्कूल खोलिबार दिनक पूर्व पाचिका और सहायिका स्कूल आसवा को कहुई सेमाने समस्त जिनिस को जांच करेंगे। विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षर समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को नहीं होइथिबा बैठक में एपरी निर्देश दिया जाइछि। ग्रीष्म प्रभाव को आखिरे रखी गणशिक्षा विभाग पक्षर आगुआ स्कूल छुट्टी करा जायतिला। स्कूल परिसर और सेठारे थिबा समस्त उपकरणर जत्न नेबाकू विभाग पक्षर निर्देश दिया जायतिला। तेबे स्कूल खोलिबा पूर्व प्रस्तुति करबाकू कहुई। गणशिक्षा विभाग निर्देश रे खर्दा जिला शिक्षा अधिकारी पक्षर समस्त स्कूल को एने चिठी करा जायछि। निर्देश अनुଯାयी श्रेणीगृह कैंपस को सफा करा जीवो। अनाबना घास कटा जीवो। पानी टांकी सफा करा जीवो। श्रेणीगृह रे थिबा समस्त फर्निचर को सफा करबा सह पिला बसिबा पई उपयोगी करा जीवो। शौचालय को निश्चित भाव सफाई करा जीवो। रसोईशाल बासन गैस स्टोव सबको सफा करा जीवो। मध्याह्न भोजन पई थिबा रसोई सामग्री को जांच करा जीवो। एहार एक्सपायरी तारीख जांच करा जीवो। स्मार्ट क्लासरूम ई लाइब्रेरी को व्यवहार पई प्रस्तुत करा जाई रखा जीवो। स्कूल खोलिबार एक सप्ताह सुधा इंटरनेट संजोग को निश्चित करा जीवो। पानीय जल को गुरुत्व दिया जीवो। पिलांको को शुद्ध पानी जगाइबा पई पदक्षेप निया जीवो। से नहीं गणशिक्षा विभाग रो आसीछि किंतु 17 खोलिब ना 18 खोलिब। आ गोटे न्यूज रे कोन बाहर देखंतु सरीब ग्रीष्म अवकाश 18 खोलिब स्कूल। विद्यालय गुड़िक ग्रीष्मकालीन अवकाश शेष होगाकू जाउछि। आसंता 18 तारिख रु पुणी श्रेणी रे पाठपढ़ा आरंभ हेबो। छात्र छात्री माने विद्यालय को आसवा आगु समस्त प्रस्तुति सर स्कूल खोलिबार सप्ताह पूर्व स्वच्छता नहीं सुनिश्चित करा जिवो। एहा सह दिनक पूर्व समस्त कर्मचारी कार्य जग देवाई विद्यालय गणशिक्षा विभाग पक्षर निर्देश दिया जाइछि। सूचना अनुଯାयी विभाग वार्षिक कैलेंडर अनुଯାयी चलित मास 18 तारिख रे राज्यर समस्त सरकारी एवं सरकारी अनुदान प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालय उच्च विद्यालय उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय खोलिब। विद्यालय खोलिबा को आउ मात्र 10 दिन थिबा बेले विभागीय सचिव आश्वस्ति एस भर्चुआल माध्यम समीक्षा करछंती। स्कूल खोलिबार सप्ताह पूर्व समस्त श्रेणीगृह और कैंपस को सफा सुतरा करने निर्देश देइछंती। एहा सह पानी टांकी सफा करने श्रेणीगृहर आसबाबपत्र सफा करी सठिक भाव सजाइबा और शौचालय को व्यवहार उपयोगी करने को कहते।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘର, ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ପରି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା, ସ୍ମାର୍ଟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ସହ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ରୋଷେୟା ଓ ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଡିଓମାନେ ଅବଗତ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ କର୍ମଚାରୀ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ 17 ନା 18ରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ, ସେନେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ରହିଛି ହଲିଡେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ସେଥିରେ ସମର ଭ୍ୟାକେସନ୍ କ୍ଲିଅରଲି ଲେଖା ହେଇଛି 6/5/2024ରୁ 17/6/2024, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ 18/6/2024। ଏତିକି ଆପଣ କନଫର୍ମ ରୁହନ୍ତୁ। 18 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ। ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଗୋଟେରେ 17, ଗୋଟେରେ 18, ତ 18ରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇଛି ତାହା ଠିକ୍। ଆପଣଙ୍କର 18 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟରେଟ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏସିଆର୍ଟି ତରଫରୁ ଲେଟର ହେଇଛି। ଡାଇରେକ୍ଟର ଟି ଆଣ୍ଡ ଏସିଆର୍ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଲେଟର କରିଛନ୍ତି। ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ସେୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ 9 ମନ୍ଥର ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଏବଂ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଲିଟରେସି ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁମେରେସି ଉପରେ ଫର୍ ମନ୍ଥଲି କ୍ଲଷ୍ଟର ଲେଭେଲ୍ ମିଟିଂ ୱିଥ୍ ଦ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ। ଯେଉଁ ମନ୍ଥଲି କ୍ଲଷ୍ଟର ଲେଭେଲ୍ ମିଟିଂ ହେଉଛି, ସେଇ ମିଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ 9 ମାସର ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଏବଂ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଲିଟରେସି ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁମେରେସି ଉପରେ ଅଛି, ତାକୁ ସେୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, in inviting a reference to the subject cited above, I am to inform you that this directorate has prepared materials on 9-month academic calendar। तो 9 ମାସର ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରିପେୟାର କରାଯାଇଛି, ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲିଟରେସି ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁମେରେସି ଉପରେ ମନୋଗ୍ରେଡ୍ ରହିଛି, ମଲ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଟାକି ପହଞ୍ଚାଯିବ ସିଆର୍ସିସି ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ FLN ଗ୍ରେଡ୍ ଟିଚର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି 13/6/2024 ପୂର୍ବରୁ ପାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଲେସନ୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଆଫ୍ଟର ସ୍କୁଲ ରିଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ କ୍ଲଷ୍ଟର ଲେଭେଲ୍ ମିଟିଂରେ। ତେଣୁ ଇନ୍ ଦିସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ୟୁ ଆର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ସେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଏଭବ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଟୁ ଦ ସିଆର୍ସିସି ଆଣ୍ଡ ଟିଚର୍ସ ଟୁ ଟେକ୍ ଫର୍ଦର ଆକ୍ସନ୍ ଏଟ୍ ଦେୟାର ଏଣ୍ଡ। 13 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଟିଚରକୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉ ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ମନୋଗ୍ରେଡ୍ ମଲ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ର ଯେଉଁ FLN ଯେଉଁଟା ଲିଟରେସି ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁମେରେସି ଉପରେ ରହିଛି, 13 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଟିଚର ମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଥଲି ସେୟାରିଂ ମିଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯୁକ୍ତ 2 ନାମଲେଖା। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି 22,000। ଜୁଲାଇ 18ରେ ପ୍ରଥମ ଚୟନ ତାଲିକା ବାହାରିବ। 22 ଯାଏଁ ନାମଲେଖା ଚାଲିବ। ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ପାଠପଢ଼ା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୟନ ତାଲିକା ଅଗଷ୍ଟ 7ରୁ ସ୍ପଟ୍ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯୁକ୍ତ 2 ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସାମ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ ଚାଲିଛି। ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏହି ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ। ଆଜିକା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।